Good morning my YouTube family. कशी आहे सगळी? सो आम सगळी आहे बरी. आणि आज मॉर्निंग टाइम आम्ही वयताय न्यू इयराचे राती वचोन मॉर्निंग वयताय आणि लूक दाखयत तुमकां. हा मगे आनी मामा गेलो आणि वची मामा. हाय गुड मॉर्निंग. तर ते लूक मगे दाखयता राव. रेडीमेड गाऊन घेयलो ऑनलायन घेयलो आणि आता बाय स्वतः आम्ही मिसासोन येयलो म्हणटा मेळटा. ओके न्यू इयर आणि फर्स्ट व्लॉग न्यू इयराचो. हांव जाणा 3 days हांवें व्लॉग घायल ना. तो मुस्के तोली म्हाका कितें जालें हांव बरो ना काय बीन म्हण. हांव आहा बरें जस्ट रेस्ट घेयलोली आनी पेंडींग व्लॉग येतोले म्हगे 1-2 पेंडींग आहाय व्लॉग येवपाचे. सो तेका लागून ते मागीर घालता. आज सद्या न्यू इयर न्हू सो सोमते पोन्ने वर्सा आनी ते कार घालपा सोदी हांव 31st मागीर आसूं म्हणलें सोमते न्यू इयर व्लॉगू घालता म्हण. आनी मामा एज युजल आमी भाजी बीन घेताय न्हू चाये कडेन ती घेवपा गेल्या आनी ते हांवें कोस्ता ते रेडीमेड विंडालो मसाला मेळटा न्हू ते आहा जाल्यार ते हाड म्हण सांगिला. कित्या एक चिकन फ्राय करपा अशें काल सावयोन ते मुळा चिकन फ्राय रेड कलर उगडास केला मिगेलो हांव कोत्ते. सो हांवें म्हण मसाला वांटून बीन तें बरें म्हाका जावपा ना चड कोत्त मातशें शॉर्टकटू माता रेसिपी कळना तुमकां. सो आज चोयता ब्रेकफास्ट घेन म्हाका मातशें आरसोराय मिगे कलेक्ट करपा जाय. आरसोराय काबार जालें आनीक बाजरां चोया चिकन मेळटा जाल्यार चिकन घेवपा जाय. तोर एक मेळटा जाल्यार तोर घेवपा जाय. तोरा शीर करपा. पयर हांव गेलोलें बाजरां मामा डॉक्टरा विजीट आहलो म्हाका पूण ते दिसा मेळ्ळो ना. सो मागीर आतां चोया मेळटा जाल्यार घेता ना जाल्यार ना. रात को सामकें बेबी मागीर हें जावपा लागोलें म्हणजे एक्सायटेड अशें तोर जायें आनी आतां न्हू 9 month क्रेवींग अशें कोन्न जालें की जाय तें जायें हुंचो टायम जावतो तूं क्रेव जालें जायें अशें कोन्न कळ्ळां तुमकां तेशें कोन्न जाता. हॅपी न्यू इयर. थँक्स ऑल विश फॉर हॅपी न्यू इयर. हॅपी न्यू इयर. सो गाइज आतां मिसासन येयलाय आनी मायंगे न्यू ड्रेस कॉटन आमगे ड्रेस उला दाखोवपाचो आनी इचे मामा विश कोत्थी. हाय गाइज हॅपी न्यू इयर. हॅपी न्यू इयर. हॅपी न्यू इयर टू वन एंड ऑल. आनी ने वरोस तुम सगल्यांगे लायफा हॅपीनेस हाडूं सक्सेस हाडूं विथ गुड हेल्थ आनी सगल्या देवान सायबी मायंड बोलाकीन बरूं. गाइज हेचे आम चेंज केलें मामागे कॉटन ड्रेस दाखयत तुका. कॉटन रेड मिगे दाखयता. म्हाका दिसलो तीन तो क्रिसमसा दोल म्हण चंयचे आयल्यार न्यू इयरा दोल आपल्यान रेड घालया. म्हाका हो क्रिसमसा दोलो दिसोल तीन. सो ड्रेस हांवें मिशोचेरू घेयलोलो रेडीमेड. हांवें एसो फिडींग ड्रेसीस घेयलोले एक क्रिसमसा घायलोलो एक आज घायला आनी एक एनिवर्सरी घायलोलो आनी एक हॉस्पिटल बॅगां घायला होम कमींग आउटफीट एसो 4 घेयलोले 500 रुपीजा म्हळ्यार 480 बीन पडटा म्हाका ते डिस्कावंट आसत न्हू तेजेर. सो 4 घेयलोले आनी हो मायंगे ड्रेसोचोय ब्लू पिंक आनी रेडूय फ्लावर आहाय तेका मदें. हय डाडू उठलो ना डाडू न्हिदला. हांव मातशें वक्तान मेळटा तुमकां. आतां ब्रेकफास्ट कोत्ताय पोटा भूक लागोल्या आनी चेरू हो चोय आहा नानू. हॅपी न्यू इयर. हॅपी न्यू इयर. हॅपी न्यू इयर.
सो मागीर मेळटा तुमकां. ब्रेकफास्ट करून किचन आयला विंडालो पेस्ट मेळटा न्हू तो हाडलें रेडीमेड. शॉर्टकट मात येता तेश कोन्न कोत्ता हांव. मॅरिनेशन 1.5 किलो चिकन ते आख्खें पॅकेट घायलां हें आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट घायला 1 व्हॉल टेबल स्पून अशें आनी मामा लेमन ज्यूस लायता तेका आतां 1 लेमन ज्यूस आनी सॉल्ट घालपाचें आनी मॅरिनेट करून दवरपाचें. सॉल्ट बीन लायन मॅरिनेट करून दवरपाचें तें एक मातशें हें कोर म्हणा मिक्स कोर म्हणा आनी हांव मातशें थोडी तोराशीर करून दवरता आनी मागीर फ्राय कोत्ता शॅलो फ्राय कोत्ता हांव तें. ओके चड डीप फ्राय बीन तेशें कोन्न न्हू आनी करीपत्ता घालता हांव फ्राय कोत्ता दोणा आनी मागीर जाय ते दोणा टोमॅटो कॅचअप उडयता. उदो बीन ड्राय जाल ते दोणा तेंगे उदो सुटोता शॅलो फ्राय कोत्ता जाल्यार. ओके सो गायज हांव न्हिदलोलें मातशें उगोत न्हिदोन उठोलें आनी चिकन भाजपा येयलां. ओके एक स्लॉट जाल म्हगेलो फ्राय करून दाखयता तुमकां आनी सेकेंड स्लॉट दवरला हांवें स्लो फ्लेमाचेर. पयलीं न्हू स्लो फ्लेमाचेर दवरपाचें आनी मागीर टर्न करपाचें एक 5-10 मिनट्सांनी अशें. ओके मागीर तेजें उदक बीन सुट्टा तें टर्न करपाचें तें एक 5 मिनट्स अशें दवरपाचें आनी मागीर हाय फ्लेम करून तो मसाला बरो मागीर हें जाता दाट जायन येता आनी ती प्युरी हांव उरता न्हू तितून मसालाची ती देखून हांव एड कोत्ता तें उदक सुटोता तें सगळें एड कोत्ता हांव कांय भायर बांदना. ओके सो आमगे लंच पुलाव ग्रीन चिकन आनी हेचें चिकन तें फ्राय केलो तें हांवें तोरा शिरो. ओके आनी सॅलड केलोलें मामान. सो गायज होच आहलो आमगेलो न्यू इयर सेलिब्रेशन ब्लॉग. सो मॉर्निंगू आफ्टरनून सन शूट केलो तो हांवें लंच दाखयलोलें आनी आतां एंडींग घेता. ओके तुम मातशें म्हगे फेस आयज बीन मातशें सुजलो एश मारीत कित्याक हांव न्हिदलोलें न्हिदोन मागीर उठोन आतां हें कोन्न येयलां न्हांवोन येयलां सारकें आतां जस्ट न्हांवोन येयलां. ओके आनी एक्सायटेड फॉर कमींग डेज. ओके फाल्यां ब्लॉग येतोलो. ओके येतोलो हे दिसान हांव ट्राय कोत्तोलें रेगुलर रावपाक. ओके आनी मागीर तुमकां हांव सांगता कितें अपडेट आहा तो बेबी गेलो म्हगेलो केदो बेबी येता कितें चोया. सो वी आर ऑल सेट टू वेलकम आवर लिटल एंजल. ओके कोणू जावं तें बेबी बॉय बेबी गर्ल वी आर मोस्ट baby is most welcome any gender you know आनी थँक यू येचा मातशें प्रेयर्सान दवराय म्हाका कित्या डॉक्टर विजीट केलो हांव तें तुमकां नेक्स्ट ब्लॉगान सांगतलें डॉक्टरान कितें कितें सांगिल्लें तें. ओके आनी होप तुमगेलो न्यू इयर बरें गेला आसतलो सेलिब्रेशन सोगल्यांगे लायफा हुशालकाय येवं बोरबोलायकेन भरूं सोगल्यांक सोगलें वायट विघ्न दूख पयस दवरूं आनी येस. ओके हो विडियो एंड कोता. डू लायक शेअर कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्रायब टू आवर यूट्यूब चॅनल. ओके गायज आनी एक सांगता फेसबुकाचेर इंस्टाचेर म्हाका मेसेज येयलो आहाय म्हाका मातशें टायम दियाय हांव सोगलें रिप्लाय कोत्तोलें. ओके चलो गायज बाय टेक केअर.